உங்கள்கிட்ட பொருத்தம் பார்க்க வர்றவங்க, அதாவது பெண்ணுக்கு பொருத்தம் பார்க்க வர்றவங்க என்னென்ன கேள்வி இந்த பையனை பற்றி கேட்பாங்க? முக்கியமாயிட்டு பையன் நல்லா இருக்குமா, பையனோட கேரக்டரு, பையன் எதிலும் கெட்ட பழக்கங்கள் இருக்குமா, கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் என் பிள்ளைய வச்சு காப்பாற்றுமா, இதெல்லாம் മുഖ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന വിഷയംதான். അപ്പോൾ നമ്മൾ വന്നിട്ട് മുഖ്യமாக അടുത്തവൻ്റെ കുറെ കേൾക്കുന്നതിനെക്കാട്ടും മുതൽ ഞാൻ ആ കേൾക്കുന്നവരുടെ കുറെ മുതൽ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. உங்கள் பொண்ணோட ஜாதகத்தில் இப்படியெல்லாம் இருக்குது, ഇതിനനുസരിച്ചിട്ട് മരുമകൻ വരുമാന്ന് കേട്ടാൽ കഷ്ടംதான். അപ്പോൾ മരുമകനോட ஜாதகம் இப்போ നിങ്ങൾ തന്ന ஜாதகത്തിന് அவனோட கேரக்டர் இப்படி தான், ഇതിനെ அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போனால் தான் வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும். அல்லாத பொருத்தம் 10 இருக்குது, பாபசாமி நல்லா இருக்குது, ദശാസന്ധി ദോഷം ഇല്ല, അതിനാൽ വന്നിട്ട് ജോത്സ്യർ പൊരുത്തം നല്ല இருக்குதுன்னு சொல்லி കല്യാണം பண்ணிட்டு നാളെ சண்டை വരുമ്പോൾ ജോത്സ്യർക്കും അതുക്കും സംബന്ധമില്ല. முதல்ல നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിനെ മാറ്റി നമ്മ വീട്ടിൽ നിന്നല്ല മറ്റൊരു വീട്ടിൽ വാഴ പോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സൗകര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വാഴുന്ന വാഴ്ക്ക നല്ലതായിരിക്കും ചൊല്ലി പുരിയെ വെച്ച് കൊടുത്തു.